Cilj ove pete po redu epizode serijala o poreklu Srba jeste da objasnim prave razloge falsifikovanja istorije našeg podneblja. Cilj je da širi auditorijum shvati značenje i poreklo pojma Srb, koje nas pregledom genetskih, jezičkih i arheoloških otkrića vodi ka sasvim drugačijem shvatanju prošlosti. Potrudit ću se da pojasnim značenje nekih veoma važnih pojmova za razumevanje porekla Srba, kao i da pokažem gde je nastao spoj dveju ključnih genetika I2A i R1A. Cilj mi je i da pokažem da narod nije isto što i genetika, već da je genetika samo putokaz ili ti marker koji nam daje pouzdane tragove ka istini. U ovom nastavku serijala o poreklu Srba vidjet ćemo da o starini srpskog imena ne govore Srbi, već stranci. Česi, Slovaci, Poljaci, Nemci, Mađari, Grci. Njihova istorijska i jezička istraživanja dovelo su ih tamo gde su jedino i mogla, u srpsko Podunavlje, koje će tek vekovima kasnije, kroz grandiozna arheološka otkrića, iz dubine našeg tla izroniti kao sjajna preistorijska civilizacija Lepenskog vira i Vinče. Upravo u trenutku kada sam završio pripremu ove emisije, stigla je i potvrda u vidu istraživanja 118 naučnika iz 80 evropskih zemalja. Mainstream mediji, Blitz, B92, Večernje novosti donose naslove, kod prilike glase evropska civilizacija je rođena na Đerdapu. To je rečenica koju uporno ponavljamo iz emisije u emisiju. No, uprkos neoborivim dokazima 118 naučnika iz 80 država, ja sam siguran da će se srpska historiografija praviti nema i gluva i da sve ovo neće ni čuti ni videti. Zato vas pozivam da novi nastavak serijala odgledate pažljivo i do kraja, sklapanje mozaika od komadića istine koju je zvanična historiografija namerno razbila, nije moguće bez velikog strpljenja i gomile podataka. Slovenima, Srbima, Evropi i svetu sve bitno o nama rekao je još u 19. veku Pavel Šafarik, slavista, lingvista, istoričar. On je, izučavajući ne samo istoriju, već i jezike slovenskih naroda, nedvosmisleno zaključio da je pojam Srb najstariji pojam kojim su slovenski narodi označavali pripadnost istom plemenu i rodu. Time ni na koji način nije želeo da umanji značaj i vrednost bilo kog slovenskog naroda. Šafarik je i Čeh, i Slovak, a ponajviše Sloven, a njegova tvrdnja o imenu Srb nije ništa drugo do onoga što kaže najstariji češki istorijski zapis Dalimilova hronika, a potvrđuje i najstarija ruska istorija, Nestorova hronika. Pojam Sloven je najmlađi kojim se imenuju naši narodi, a u upotrebu je ušao, tako reći, silom prilika. U 5. veku nastaje velika gužva na evropskom tlu. Plemena i ratničke skupine iz Azije upadaju na evropski kontinent, a Rimsko carstvo se raspada. Međusrodna, istojezična plemena našeg Podunavlja, centralne, istočne i severne Evrope, u 5. veku odjednom upadaju brojni stranci sa kojima se oni ne razumeju. Zato istojezični starosedeoci jedni druge nazivaju imenom Sloven. Onaj koji slovi, govori jezikom koji razumemo. Pre toga, ova plemena nazivaju sebe raznim imenima, a strana istorijska literatura ih beleži kao Vende, Venede ili Venete. I danas u Nemačkoj postoji muzej koji nosi naziv Serbski muzej, a u prevodu na nemački Wendisches Museum. Nazivi stoje jedan iznad drugog. Samo pogled na naziv ovog muzeja, ne nabrajajući sada desetine drugih mesta, pogotovo u germanskoj historiografiji, gde se srpsko ime izjednačava sa imenom Vend, dovoljno nam je da shvatimo da se pojam Vend može i mora razumeti kao strana oznaka za Srbe, a često i druge Slovene. Zašto strani izvori za Srbe i druge Slovene koriste naziv Vend ili Venet? Ja u mome radu neću obrazlagati zato što se radi o stranom nazivu koji nas neće odvesti bliže, već dalje od istine. To je isto kao kada bi Nemci svoje poreklo i poreklo svog imena ispitivali po onome kako ih mi zovemo, Nemi, Nemci, jer nisu Sloveni, jer ne slove, ne govore našim jezikom. Kada smo to utvrdili, onda više nema dileme o kome govori Plinije kada pominje Venete na istoku Evrope, grad Vendum na Dravi i grad Serbinum u provinciji Panoniji, a prevedeno na današnje pojmove Serbinum se nalazio u zapadnoj Slavoniji.
Postojanje ovog grada potvrđuju u 1. i 2. veku nove ere Pomponije Mela i Ptolomej. Plinije jasno govori o našim precima i ukazuje na Srbe i Slovene na Balkanskom poluostrvu 600 godina pre lažne priče o totalnom doseljavanju. Plinije daje značajan doprinos za razumevanje pojma Srb i dalje istraživanje porekla Srba. Ovaj antički istoričar 1. veka popisao je gradove koji nose u sebi srpsko ime, a nalaze se sem na Balkanu i na Zakavkazju, Krimu i ušću Dona u Azovsko more. Plinijev popis gradova koji u sebi nose pojam Srb ukazuje nam ne samo na geografsku rasprostranjenost, već i na priličnu starost imena, jer široka rasprostranjenost pojma jasan je dokaz da su ovo ime širom evropskog, ali i dela azijskog kontinenta mogla raširiti različita plemena u različito vreme. Za naše istraživanje je dakle ključan je pojam Srb. Ne samo Pavel Šafarik u 19. veku, već i Čeh Dobrovski 1784. Nemac Cernig u svojoj etnografiji 1855. Čuveni ruski naučnik Veltman, austro-ugarski državni istoričar Venijamin Kalaj, Hrvat Franjo Rački i mnogi drugi tvrdili su da je pojam Srb najstariji naziv kojim su Sloveni sebe nazivali. Još u 17. veku Poljak Abraham Vencel u svom delu o poreklu srpskog jezika pojam Srb predstavlja kao najstariji oblik naziva za slovenski rod. A pre nego što pređemo i na starija i na neki način šokantnija svedočenja o karakteru i poreklu imena Srb, podsjetimo se da je Pavel Šafarik ustvrdio i utvrdio da Srb znači rođak, odnosno srodnik. U prethodnom izdanju serijala o poreklu Srba, pošavši od zagonetke koju je postavio profesor Radovan Damjanović u prvoj svesci srpskog rečnika, istražio sam jezičku genezu i ponudio objašnjenje značenja pojma Srb, koje se potpuno poklopilo sa tvrdnjom Pavela Šafarika. Zato je ovde pravi trenutak da se u najkraćem podsjetimo šta zapravo znači Srb i kako je pojam nastao. Najstariji opis stvaranja ili rađanja ljudi nalazimo u Bibliji, u Starom Zavetu. U 2. glavi, 21. i 22. stih kažu: I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koju uze Adamu. Rebro je rub, suštinski deo čovekov, pa se i u engleskom kaže rib, norveškom ribe, švedskom riba, nemačkom ripe, a u slovenskim jezicima uglavnom istovetno kao u srpskom, rebro. Potvrda glasovnog minimuma rb je dakle apsolutna. Rb je, kao što smo ranije objasnili, najstariji glasovni opis deljenja, rbljenja, a u slučaju shvatanja praistorijskog čoveka, deljenjem, rbljenjem iz ženinih rebara rbi se dete, deli se dete, kome treba odrubiti pupčanu vrpcu. Da je rb osnova i koren iz koje se grade reči koje označavaju decu i potomstvo, nalazimo u ruskom jeziku gde se beba naziva rebenjok, detinstvo rebjačestvo, a deca rebjat. Zagonetni crtež Radovana Damjanovića pokazuje nam da reč Srb nastaje od dve reči, odnosno glasa s i glasovnog para rb. S, kao i u današnjem jeziku, označava svojinu, odnosno sopstvo i pripadnost. Kao što postoji rod, a za bliži rod kažemo srodstvo. Rod je neko ko ima dalje krvne veze sa vama, dok dodavanjem slova s nastaje srodnik, srodstvo, koje kao pojam, čak i u pravnom sistemu, označava najbližu krvnu vezu. Ovom osvješćivanju značenja dodajemo i podatak da rebro nije jedina kost kojom označavamo srodstvo. Kada govorimo o blizini srodstva, mi kažemo prvo koleno, drugo koleno, treće. Dodatnu i finalnu potvrdu svog istraživanja imena Srb pronašao sam u srodnom ruskom, litvanskom i letonskom jeziku, to jest u njihovim starijim slojevima. Pre nego što će oblik sin preplaviti skoro sve evropske jezike, Rusi su sina nazivali Serb, Litvanci Rbas, a Letonci Rbs. Mnogo pre Šafarika, cenjeni vizantijski istoričar Laonik Halkokondil
piše tu čuvenu rečenicu koja će tek u našem veku izazvati paniku i histeričnu reakciju naših suseda, a još više državnih istoričara. A Laonik Halkokondil doslovce je napisao: Srbi, tribali, su narod najstariji, to pouzdano znam. Veliki srpski arheolog Đorđe Janković mudro je rekao da nama Srbima nisu potrebne priče o najstarijem narodu. Janković je rekao da vek po vek, korak po korak, treba dokazivati naše materijalno prisustvo na ovom terenu. Ipak, vizantijski pisac Laonik Halkokondil i njegovo delo smatraju se prekretnicom u grčkoj istoriografiji, a ocenjeni su najvišom ocenom, te samim time i njegova brojna svedočanstva o Srbima imaju poseban značaj. Halkokondil, koga u istorijskoj nauci ponekad nazivaju i novim Herodotom, veoma jasno razdvaja rimsko od romejskog, grčke dvorske spletke od realnih istorijskih procesa, a strane narode, kao i Osmanlijsko carstvo, pokušava da sagleda objektivno, a ne podrugljivo, podcenjivački, nezainteresovano i navijački kako je to najčešće činila grčka, romejska i antička istoriografija. Ovde je posebno važno naglasiti da je Halkokondil kao visoki činovnik carstva morao znati za knjigu Konstantina Porfirogenita o upravljanju carstvom. Naime, Halkokondil piše svoju istoriju u 15. veku. Kao posvećen i detaljan istoričar i diplomata, bez ikakve sumnje morao bi poznavati delo jednog od svojih careva koje se pri tome bavi problemima spoljne politike, što je upravo Halkokondilov primarni posao. Budući da nam njegova istorija daje potpuno drugačiju vest o tome ko je starosedalac ovog prostora, a pošto i niz drugih vizantijskih pisaca stavlja znak jednakosti između Srba, Tribala, Tračana i Ilira, možemo postaviti samo dve hipoteze. Prvu, da su poglavlja o doseljavanju Srba i Slovena kasnije dopisana u Porfirogenitovo delo. Drugo, da je kompletna knjiga napisana kasnije. Laonik Halkokondil u svojoj obimnoj istoriji ponavlja, pojačava i konkretizuje zapravo već davno izrečene teze Herodota, Plinija, Tacita, Ptolomeja, Ovidija, koji je inače i živao među Dačanima, Platona i bavarskog geografa, a one se svode na činjenicu da Balkan, istočnu i veći deo centralne pa i severne Evrope naseljavaju plemena starosedalaca koja govore narečjima istog jezika. Halkokondil kaže: Tribali, Mizi, Iliri, Poljaci, Sarmati, svi se između sebe služe istim jezikom. Borave s ove i s one strane Dunava, na široko i nadugačko vladajući. Ovaj ljudski rod, kaže Halkokondil, boreći se s različitim burama sudbine, zaposeo je oblast i oko Jonskog mora i tamo učvrstio sedišta. Jedina razlika između Herodota i Halkokondila je u tome što upotrebljavaju različite opšte nazive za pomenuta plemena. Za razliku od Halkokondila, koji krovni naziv vidi u srpskom i tribalskom imenu, Herodot ga vidi u tračkom. Doduše, tribali prema zvaničnoj istoriografiji spadaju u Tračane, tako da se tvrdnje Halkokondila i Herodota i u tom segmentu slažu. Jedina novina je u tome što Halkokondil ove antičke narode izjednačava sa Srbima. Nama u ovom istraživanju nije najbitnije koji je opšti etnički naziv upotrebljen, već nam je važno da saznamo na koje današnje narode se on odnosi. To nas onda dovodi do razbijanja lažljive i besmislene zvanične paradigme koja tvrdi da su se naši narodi i plemena u 6. veku pojavili pravo nijotkuda ili u najboljem slučaju iznikli iz neke močvare, tamo negde na istoku. Halkokondil u svojoj 10-tomnoj istoriji zapravo samo priznaje ono što su i njegovi prethodnici u grčkoj istoriografiji znali i morali znati, da su Grci malobrojni doseljenici na prostor naših plemena i naroda, koji ovde imaju mnogo veći kontinuitet i žive na neuporedivo većoj teritoriji. Tvrdnju Halkokondila i velikog broja starih istoričara i pisaca mi veoma lako možemo prepoznati i potvrditi u sopstvenoj realnosti, jer takozvana baltoslovenska grupa jezika i njeno rasprostiranje potpuno se poklapa sa rasprostiranjem Ilira, Tribala, Tračana, Geta, Dačana i Skita. Analizom 180 sačuvanih tračkih reči, lingvistička nauka je već danas jasno uvidela jedinu moguću realnost. Ona glasi da su svi ti milioni ljudi,
Iliri, Tračani, Geti, Mezi, Tribali, Dardanci, Dačani, Skiti, dakle da oni nisu nestali, već žive u narodima Balkana, istočne, centralne Evrope i Baltika. Kada već pominjemo jezik antičkih naroda Balkana, koji će biti tema narednog nastavka serijala, napomenimo samo da je i retor Prisk 200 godina pre navodnog doseljenja zapisao da veliki narod Podunavlja, Banata i Bačke, takozvani limiganti, koriste reči medovina, ali i kako je ovaj Latin zapisao komon. Komon je, piše Prisk, piće koje se dobija fermentacijom ječma. Svaki Srbin zna da se pivo pravi komljenjem ječma, a komina i komovica su poznate i karakteristične srpske reči. Mi danas pouzdano znamo da su limiganti pili medovinu i pivo koje su zvali komina, da se arheološki poklapaju sa zarudnjeckom kulturom u Rusiji i Ukrajini, što ih ubraja i u Slovene, a uz to niko nema dileme da spadaju u ilirsko-tračku grupu naroda. Sve ovo zna se već više od decenije, ali se cela priča završila sa nekoliko novinskih naslova. Dakle, preko limiganata i arheološki i jezički i etnološki pokazano je upravo ono što govori Laonik Halkokondil, a to je ogromno prostiranje starog jezika Evrope kojim govore različita evropska plemena. Napomenimo i to da Halkokondil nije usamljen, već je samo jedan od desetine srednjevekovnih pisaca koji uviđa kontinuitet Srba i drugih Slovena sa antičkim narodima centralne, istočne i severne Evrope. Tako se u raznim istorijskim vizantijskim spisima Srbima pripisuje kontinuitet sa Tračanima, Mezima, Ilirima ili Tribalima, a Rusi su recimo naslednici Skita. Genetika skeleta praistorijske civilizacije nastale na Đerdapu nedvosmisleno dokazuje da se ne radi o nekim nedefinisanim, nepoznatim i dalekim genetskim grupama, već su ti skeleti i genetski i antropološki srodni našem genetskom i antropološkom tipu. Pri svemu ovome mi ne poričemo migracije, kretanja, odlaske i povratke za skoro 12.000 godina od Lepenskog vira do danas. Vrlo je verovatna mogućnost da se nekoliko jakih i brojnih vojnih formacija, pre svega sa teritorije današnje Južne Nemačke, u 7. veku zaputilo put svoje prapostojbine, i to sa veoma jasnom političkom i državotvornom idejom. Ipak, danas kada čitava naučna javnost potvrđuje da je evropska civilizacija nastala na tlu našeg Podunavlja, zvanična verzija o totalnom doseljavanju deluje kao trash film C produkcije. Zvaničnu istoriografiju ne zanima realnost, arheologija, paleolingvistika, genetika skeleta upoređena sa našom genetikom. Čak i danas kada mainstream mediji bruje i donose tekstove o otkrićima timova genetičara i arheologa, zvanična istorija ćuti. U zvaničnoj istoriji, kao u nekoj lošoj predstavi ili neuspešnom kič filmu, čitave grupe naroda dolaze i silaze, nestaju sa istorijske pozornice. Za razliku od realnosti, u zvaničnoj istoriografiji na jedan klik, dlanom od dlan, nestaju Iliri, Tračani, Dačani, Geti, Mezi, Tribali, Dardanci, Skiti. Svi od reda. Svaka normalna osoba jasno uviđa potrebu da se promeni naučna paradigma, da se konsultuju nove moderne naučne discipline i da se ukrštanjem podataka dođe do istine. Za razliku od zdravih težnji normalnog sveta, zvanična istorija, rasterećena obaveze prema realnosti i stvarnosti, ostaje zarobljena u svetu nekakvih pisanih dokumenata koji su podložni svakoj vrsti lažiranja, krivotvorenja i prikrivanja. Zato ćemo sada osvetliti bit i suštinu istorijske prevare i falsifikata, kako i zbog čega se ona dogodila. Jedno arheološko istraživanje u posljednje vreme izaziva ogromno interesovanje. Ono pokazuje da je prostor Balkana, takozvana vinčanska kultura, bio mesto gde je nastala evropska industrija pre 7000 godina. Još 2010. godine svetska naučna javnost saopštila je da se udžbenici istorije moraju promeniti jer Evropa ima svoj izvorni neolit, koji nije uvezen iz Azije, te da se prva industrijska revolucija zasigurno dogodila u Vinči na današnjoj teritoriji Republike Srbije. O tome su izvestili britanski BBC i srpska državna televizija RTS. Prva industrijska revolucija odigrala se na Balkanu pre oko 7000 godina, a ne na Bliskom istoku kako se do sada verovalo. Sudeći prema najnovijim istraživanjima, metal je topljen na prostoru gde mi danas živimo, u doba vinčanske kulture.
Dokazali smo da ruda koja je topljena na lokalitetu potiče iz istočne Srbije, znači iz lokalnih depozita, što ukazuje na lokalno otkriće. Iako se u principu sve to znalo i mnogo ranije, arheolog Miljana Radivojević je sa međunarodnom ekipom pronašla i posljednje dokaze koji su bili neophodni da se utvrdi nedvosmislena istina. Pokazali smo se zaista radi o topljenju bakra, zaista se radi o temperaturama koje pre toga nisu bile postignute, temperaturama iznad 1100 stepeni, da posjetim za keramiku je bilo potrebno nekih 800 ili 900. U prilogu RTS-a posebno se naglašava učešće britanskih i nemačkih naučnika u utvrđivanju ove istine. Novi nalazi odavde sa Belvoda i Pločnika potvrđuju da su ovi ljudi ovde znali kako da obrađuju metal, nezavisno od drugih, da im nije bio potreban niko da ih podučava kako to da rade. I to su znali ranije nego oni na Bliskom istoku. U ovom selu znali su da tope metal pre 7000 godina. Oni su započeli industrijsku revoluciju. Oni su izmislili novo, mnogo bolje oruđe. Dakle, najstariji svetski dokazi o preradi metala nalaze se u srcu današnje Srbije, u okviru vinčanske kulture. Ovo su trenutno najranije dokumentovani nalazi na svetu o preradi metala. To menja evropsku preistoriju. Mi možemo da kažemo da je evropsko društvo ili kultura u tom nekom tehnološkom smislu začeta na Balkanu. Naravno, kako kaže naš narod, taj dan i petak. Ništa se nije dogodilo, a opšte poznate činjenice o tome da se koren evropske civilizacije nalazi na našem prostoru ostaju prekrivene velom ćutanja. Zna se, a ne zna se. Zna onaj ko želi da sazna, ali ogromna većina ljudi zapravo ne zna. A najvažnije je to da naša deca odrastaju gazeći po sopstvenom tlu bez saznanja o njegovoj težini i značaju. Zato je pravo pitanje zašto se o Vinči ćuti. Stavimo po strani za trenutak problem srpske historiografije, kao i pitanje da li su i u kojoj meri stanovnici današnje Srbije potomci stanovnika Vinče. Postavimo sada ključno i mnogo važnije pitanje. Zašto se zapravo prikriva veličina i značaj same Vinče? A odgovor se nalazi u suštini i karakteru današnje zapadne civilizacije, jer ideološki koren zapadne civilizacije nalazi se u antičkoj Grčkoj i Rimu. Antička Grčka i Rim, već od osnovnog obrazovanja, prikazuju se kao civilizacije i neizmeran napredak u odnosu na praistoriju. Praistorija prikazuje se kao vreme divljaka koji mumlaju, riču i nose toljage u ruci. A Vinča, pre više od 7000 godina, i Lepenski vir staro oko 11.500 godina, svedoče nam o potpuno drugačijoj istini i istoriji čovečanstva. Naime, postavlja se pitanje: kako je moguće da Vinča nije imala državu, sud, policiju i vojsku, a došla je do fantastičnog naučnog napretka i, što je još važnije, 2000 godina nije znala za rat i sukobe? Kako je moguće da je vinčanska civilizacija bez državnih organa i organa prisile uspela da organizuje zajednički život ljudi različite genetike, porekla i običaja? Kako je moguće da je Vinča 3 puta gorela i bila obnovljena, a mi danas ne možemo ni seoski put da napravimo jer nam je sistem državnog uređenja neefikasan, korumpiran i beskoristan? Nauka je pouzdano utvrdila da su se nakon Lepenskog vira, gde su živele genetske grupe srodne našem stanovništvu, u Vinču doselili i pripadnici antropološki različite G2A genetske grupe, koja svoje poreklo vuče sa Kavkaza, a pridošli su konkretno iz Male Azije. Uprkos antropološkoj, genetskoj i jezičkoj razlici, sukoba nije bilo. I u Lepenskom viru, 4000 godina pre Vinče, mešaju se i miroljubivo žive ljudi sa različitih strana Evrope. A Vinča u uslovima ogromnog mešanja ljudi, nešto poput današnjeg Njujorka, uspeva da napravi uređenje koje je nenasilno, a neuporedivo efikasnije od današnjeg. Današnja civilizacija je civilizacija 1% vladara naspram 99% potlačenih. Robovlasničko društvo antičke Grčke i Rima predstavlja nam se u školama kao napredak u razvoju ljudskih odnosa u odnosu na plemensko-rodovsko uređenje koje zatičemo u Vinči i Lepenskom viru. Ropstvo u kasnijim uređenjima, feudalizmu i kapitalizmu samo menja svoj oblik, pa je to i najverovatniji odgovor na pitanje za kojim tragamo. Robovanje čovečanstva maloj grupi povlašćenih ljudi
lepo upakovano u formu demokratije, jedini je logičan razlog zašto se antičkoj Grčkoj i Rimu u zvaničnoj istoriografiji pripisuje epitet temelja moderne civilizacije, dok se sve pre toga diskredituje kao divljačko i varvarsko. Kada smo jasno pokazali da se prva industrijska revolucija dogodila pre 7000 godina na teritoriji današnje Srbije, te da je upravo ovde bio centar evropske civilizacije, onda nam neće biti teško da shvatimo kako i zašto je jezik srpskog Podunavlja bio toliko raširen i dominantan i milenijumima kasnije. U vreme prve industrijske revolucije u Vinči, Indija je praktično nenaseljena. A kada Vinči pridružimo prethodeći Lepenski vir, koji je od nje stariji 4000 godina, shvatit ćemo koliko su smešne bajke o nekakvim indoevropljanima i jeziku koji dolazi iz Indije. U to mogu da poveruju samo čudaci koji misle da je to mnoštvo naprednog naroda u Podunavlju 8000 godina ćutalo čekajući da se pre 3800 godina zasnuje vedska civilizacija u Indiji, pa da onda nekako njeni potomci krenu ka Evropi. Ukoliko verujete da su naši preci 8000 godina ćutali, onda nastavite da verujete i u tvrdnju da je sanskrit osnov evropskih, persijskog i indijskih jezika. Kada smo razlučili da je Indija nenaseljena za vreme prve industrijske revolucije u Podunavlju, onda je vreme da razumemo zašto engleski ili skandinavski jezici pokazuju direktnu vezu sa srpskim jezikom. Sanskrit ne samo da je neuporedivo mlađi jezik, već ni u lingvističkom smislu ne može biti posrednik između velikog broja srpskih, engleskih i skandinavskih reči. Posebno se to vidi kroz primjera u kojima sanskritskoj verziji reči nedostaju suglasnici, dok su u srpskom, engleskom i skandinavskim jezicima sačuvani u izvornom broju i obliku. O tome sam obimno govorio u prethodnom izdanju serijala pod nazivom Otključavanje istorije iz srpskog imena. Sada ću samo ponoviti da su prvi stanovnici britanskih ostrva pripadnici nama srodnih I2A2 i I2A1 genetskih grupa koje su potvrđene u Lepenskom viru. To, odmah naglašavam, nisu Kelti niti današnji Englezi, već takozvani British Islanders, odnosno Scottish Islanders, kojih u Britaniji danas ima jako malo, ne više od 3%. Nakon otapanja lednika, koji je pokrivao severne evropske teritorije, jedan deo stanovništva koji se jasno može povezati sa civilizacijama Podunavlja kreće ka severu Francuske, britanskim ostrvima i Skandinaviji. Opet naglašavam da to ne znači da su Šveđani Srbi, ali znači da koren i najstariji sloj zajedničkog jezika leži u civilizaciji našeg Podunavlja, koja se širila celom Evropom. Kao što je savremena nauka dokazala, a i mainstream mediji objavili, civilizacija Evrope rođena je u srpskom Podunavlju, što znači da je i prvi jezik i prvi religiozno-mitološki koncept rođen tu, na našem tlu. Naš veliki pisac Miloš Crnjanski, živeći u Engleskoj, primetio je neverovatna poklapanja u nazivima reka na britanskom ostrvu sa našim rekama, a piše i o prisustvu dinarskog antropološkog tipa u Britaniji. Crnjanski u svoje vreme predlaže arheološka istraživanja kako bismo shvatili vezu Britanije i Balkana. Naš prajezik otišao je u Indiju i Iran preko R1A grupe, dok je u Skandinaviju i na britanska ostrva otišao preko I2A genetike. Zato ću se u ovom nastavku serijala osvrnuti na jedno od ključnih pitanja za Srbe i Slovene. Kako i kada je nastao spoj I2A i R1A genetike? Bez obzira na to da li pronađeni I2A skeleti u praistoriji našeg Podunavlja pripadaju našim direktnim precima ili srodnim mutacijama, naučnici su konstatovali da se radi o istom antropološkom tipu, to jest o veoma sličnoj konstituciji tela i obliku glave, koji danas prepoznajemo kao dinarski tip, a koji možemo pratiti i preko ilirskog tipa čoveka. Imajući u vidu mapu skeleta autora Jana McDonalda koja je napravljena krajem 2017. godine, a potkrepljen dodatno masovnim međunarodnim istraživanjem iz koga smo saznali da je praistorijsko srpsko Podunavlje kolevka evropske civilizacije, zaključio sam da su dinarska I2A genetika i arijevska R1A
spojene baš u to najranije, najverovatnije neolitsko vreme. Naime, iako u malom uzorku iz najstarije faze Lepenskog vira nije pronađen R1A skelet, već u sledećoj fazi razvoja preistorijskog Podunavlja, onoj neolitskoj, primećujemo zajednička naselja I2A i R1A grupe na istoku Evrope. Dakle, idući za tezom da se civilizacija širi iz Podunavlja ka ostalim delovima Evrope, jedini logičan zaključak je da već u ranoj fazi razvoja podunavske civilizacije nastaje mešanje I2A i R1A genetike koju konstatujemo kroz kasnija naselja na istoku Evrope. Opet naglašavam da narod, etnos, rod nije samo i jedino označen genetikom. I Lepenski vir i Vinča pokazali su nam mešanje i stapanje genetika. Ono što je te ljude činilo celinom, plemenom i rodom jeste pre svega zajednički jezik, a onda njihova verovanja i način uređenja života. Poreklo Srba besmisleno je svoditi na genetska istraživanja. Poreklo Srba mora se prosmatrati kroz mnogo širu prizmu u kojoj jezik, rodna vera i rodovsko uređenje života čine trojstvo postojanja, a to trojstvo izrodilo je civilizaciju bez nasilja i bez robova. Između doseljenika i starosedelaca u Vinči nije nastao sukob, a zašto je to tako, odgovor možemo pronaći u etnološkim istraživanjima Veselina Čajkanovića. Nekadašnji dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Veselin Čajkanović, nedvosmisleno je utvrdio da su sva verovanja Srba u predantičkom periodu proisticale isključivo iz dominantnog verovanja u kult predaka i ognjišta. O tome govore gotovo svi srpski običaji, ali dva su najubedljivija. O krsnoj slavi kao slavljenju duha predaka i ognjišta šire sam govorio u pretprošlom nastavku ovog serijala pod nazivom Dokazi koji ruše zvaničnu istoriju. Sada ću, da bih objasnio zašto je ta lavina pridošlica G2A genetske grupe dočekana gostoprimstvom, pojasniti ulogu i važnost gosta i kulta gostoprimstva u srpskoj narodnoj religiji. Bez shvatanja prirode i uloge gosta ne mogu se razumeti ni slavski ni božićni običaj kod Srba. Dakle, svi znamo da se po tradiciji na Srbinovu slavu ne poziva, već je kuća tog dana otvorena za svakog gosta, čak i za putnika namernika. Razlog potiče iz kulta predaka jer se veruje da je gost zapravo duh predaka koji nas posećuje tog dana i ispituje našu spremnost da mu odamo počast i nahranimo ga. Mnogo kasnije, u odnosu na Vinču, zvanični istoričari su zabeležili da je kod Slovena za povredu gosta bila predviđena čak i smrtna kazna. Za Božić Srbi imaju položajnika, a to nije neko koga pozivamo, već je to prvi čovek, zapravo gost koji nam zakuca toga dana na vrata. Gost je i ovde duh predaka koji nas posećuje i koga imamo zadatak da ugostimo bolje i kvalitetnije nego što možemo priuštiti svojim ukućanima. Gost je dakle u oba slučaja duh, što nas jasno vodi ka istovetnosti srpskog pojma gost i engleskog ghost, a to nam objašnjava i gostoprimljivost stanovnika Lepenskog vira i Vinče prema svim gostima i došljacima koji su se kasnije sa njima stapali. Da je značenje srpskog gost i engleskog termina za duha ghost zapravo isto, potvrđuje nam i engleski termin za gosta guest. Vidimo dakle da je u engleskom jeziku sačuvana direktna zvučna veza između duha i gosta, a značenje nam otkriva srpska narodna religija koja je zapravo religija generisana tokom civilizacija Lepenskog vira i Vinče. Gostoprimljivost je dakle duhoprimljivost, to jest spremnost da u kuću primimo duha naših predaka koji je oličen u neznancu gostu. Čak nam i izraz putnik namernik otkriva da se ne radi o nekakvom slučajnom prolazniku, već se u njemu krije duh predaka. Ovo namernik označava nameru duha da nas iskuša, proveri i izmeri spremnost da ga primimo i nahranimo. Ovaj religijski običaj Srba objašnjava nam našu napadnu, ponekada čak i neprijatnu gostoprimljivost i predusretljivost prema strancima. Ona, dakle, nije posljedica kompleksa niže vrednosti kako se često u javnosti prikazuje, već ima preduboke korene u narodnoj religiji, očuvanoj u gotovo neizmenjenom obliku do danas.
Vezu gosta i duha objasnio je veliki naučnik Veselin Čajkanović još početkom 20. veka, a mi ćemo se potruditi da u narednom periodu realizujemo novi serijal koji će se baviti upravo razjašnjenjem srpske narodne religije. Pre 100 godina slovenački etnolog i naučnik Niko Županić tragao je za poreklom raznih imena našeg prostora, pa i za poreklom imena Mezija. Mezija je latinski izgovor i naziv našeg prostora, to jest rimske provincije koja se u velikoj meri poklapa sa današnjim prostorom Republike Srbije. Nakon temeljnih istraživanja Županić je zaključio da se radi o alarodskoj reči meže, što znači šuma ili bukva, te da se Mezija može prevesti kao šumadija ili bukovina. Alarodska skupina naroda koju pominje Županić je upravo grupacija koju možemo pratiti kao G2A genetiku, poreklom iz Male Azije i sa Kavkaza, a odsjeji i slojevi njihovog jezika mogu se danas naći u nekim kavkazskim i baskijskom jeziku. Dubljim istraživanjem dolazimo do saznanja da se reč meža nalazi i u brojnim srodnim slovenskim jezicima, kao i u istorodnom litvanskom i letonskom jeziku, u kojima takođe označava šumu. Ipak, finalnu etimologiju i značenje Mezije nismo mogli razumeti dok iz reči meža nije izronio izvorni termin međa. U stara vremena teritorija je bila oivičena šumom. Šuma je bila međa. I dan danas mnoga imanja omeđena su drvoredom ili živom ogradom. Da se šuma zaista nazivala međom, apsolutno potvrđuje i reč granica, jer ako je šuma bila međa, onda je krajnji domet naše teritorije bila grana, to jest ona najmanja, najdalja i najtanja granica. Zanimljivo je da se ova etimologija sačuvala u skandinavskim jezicima, gde se grana kaže gren, a granica teritorije označava sa grans. To nas opet vraća na genetiku prvih stanovnika Skandinavije, koja nam objašnjava vezu skandinavskih i srpskog jezika. Šuma kao međa, a njena najmanja grana kao granica teritorije, otkriva nam i zašto se jedno potpuno belo i ledom prekriveno ostrvo naziva Grenland. Ono svakako nije zeleno, što na osnovu engleskog green ili švedskog gren svaki površan posmatrač pomisli. Ne bi li objasnili zašto se jedno belo i zaleđeno ostrvo naziva Grenland, naučnici su smislili mali milion suludih objašnjenja. A odgovor na pitanje leži u činjenici da Šveđani, kao i Srbi, i u davnoj prošlosti i danas graničnu teritoriju označavaju pojmom grane, odnosno najtanje i najdalje granice. A Grenland je baš to, njihovo granično, najdalje, najsevernije ostrvo i teritorija. Veoma je zanimljivo vidjeti kako je u nemačkom jeziku nastala zbrka sa pojmovima grane i granice. U nemačkom, kao i kod nas i skandinavaca, granica teritorija označava se pojmom grence, to jest male grane, dok se grana pod kasnijim, najverovatnije proto-keltskim jezičkim uticajem, naziva Zweig. Iako se jezička veza između grane i granice u nemačkom jeziku izgubila, to nemačko grence jasan nam je dokaz da izraz za prostor na kome i danas žive lužički Srbi ima isto značenje kao i srpska međa, alarodska meža, odnosno rimska Mezija. Majsen, u srednjem veku zapisan kao Mizni i Mežnjo, bio je istorijska međa između Germana i Srba i drugih Slovena. Karlo Veliki upravo je ovde u Majsenu postavio među koju je nazvao Limes Sorabicus. To je i danas tromeđa, granica Nemačke, Poljske i Češke. Genetika skeleta nam gotovo vrišteći dokazuje da su pripadnici Slovenima i Srbima karakteristične R1A grupe upravo na prostoru Nemačke Međe, Mezije, odnosno Majsena, prisutni još pre 4.500 godina. No, o toj temi u nekom od narednih nastavaka. Za kraj ovog izleta u etimologiju recimo samo da se iz primjera međe jasno vidi dokaz da Pavle Solarić 1818. godine nije sanjario kada je u svom rečniku zapisao da latinska reč medium vuče poreklo iz prasrpskog zadunavskog jezika.
U Maloj Aziji, u gradu koji se izvorno zove Sirbin, u Likiji, postoji obelisk koji je sveštenik Svetislav Bilbija pre dosta godina protumačio i prilagodio savremenom srpskom jeziku. Izdavačka kuća Catena Mundi izdala je ovaj prevod teksta obeliska pod nazivom Poruka Srbima urezana u obelisku u prestonici Likije, pre 2800 godina. Ne ulazeći u to da li je prevod tačan, zato i nisam kompetentan, smatram da svako ko želi može primetiti fascinantnu sličnost ovog natpisa sa vinčanskim znacima i slovima. To nas upućuje na zaključak da se plemensko ime Srb nakon sloma vinčanske civilizacije moglo seliti prema prostorima sa kojih su vinčanski gosti, nosioci G2A genetike, došli. Na obelisku se pominje pojam Srb. Obelisk se nalazi u Sirbinu, a Sirbin je u Likiji, kao što i naša Lika ima grad Srb. Previše podudarnosti na jednom mestu, rekao bih. Isto važi i za plemensko ime Srba na Kavkazu, zapisano u 1. veku nove ere. Naime, Oseti koji danas žive na Severnom Kavkazu imaju sačuvano predanje o tome da su sa Srbima nekada sačinjavali deo istog naroda. Imajući u vidu genetiku Oseta, koja se poklapa sa genetikom maloazijsko-kavkaskih pridošlica u Vinču, nameće se pitanje da li je plemensko ime i pojam Srb moglo otputovati sa ovom grupom nazad preko Male Azije i do Kavkaza. Kako god bilo, sve hipoteze o poreklu Srba sa Kavkaza i iz Indije moramo odbaciti, jer iz svih iznetih dokaza jasno zaključujemo da se procesi migracija sa Kavkaza i iz Indije mogu i moraju posmatrati isključivo kao povratak u praotačku zemlju. Kavkaski Srbi, kojih se sećaju današnji Alani, a koje primećuju mnogobrojni istoričari od Plinija do Konstantina Porfirogenita u delu ceremonije, zasigurno su se mogli vraćati nazad u svoju postojbinu, što bi, ako ne vidimo širu sliku, moglo izgledati kao doseljavanje sa Kavkaza. Isto važi i za deo pripadnika R1A grupe koji su otišli u Indiju pre oko 3800 godina. Za njih, dakle za pripadnike R1A grupe iz Indije, znamo da imaju i genetsku i etnološku vezu sa današnjim Srbima. Sem toga, kao što sam u prošlom nastavku ovog serijala naveo, tragovi povratka iz Indije su sačuvani kroz narodno predanje u narodnim pesmama. Postoje i arheološki dokazi. Jedan od najstarijih tragova povratka Arijevaca iz Indije je iz tračkog perioda. Star je oko 3400 godina, a radi se o nakitu pronađenom negde na granici između današnje Bugarske i Turske. Današnja etnička suština Srba i drugih Slovena mogla se dakle formirati i formirala se kroz delimični, manji ili veći uticaj povratnika iz Indije i sa Kavkaza. Kod Tračana je, na primer, vidljiv uticaj povratnika iz Indije, pre svega kroz nazive naselja. O tome više u narednom nastavku serijala. Ipak, etnologiju Srba, a što je ubedljivo, nedvosmisleno i naučno utemeljeno utvrdio Veselin Čajkanović, opisuje pre svega i iznad svega prastari kult predaka i ognjišta, koji najjasnije uviđamo u najstarijim praistorijskim slojevima našeg Podunavlja. Najbliža i najdirektnija veza između običaja današnjih Srba i verovanja prasrba u prošlosti uviđa se baš u Lepenskom viru, starom gotovo 11.500 godina. Čajkanović je pisao decenijama pre nego što će se uopšte saznati za Lepenski vir. To Čajkanovićeve naučne dokaze čini još većim i značajnijim, jer da je živeo i radio nakon otkrivanja Lepenskog vira, bio bi optužen da izmišlja kako bi povezao ovu drevnu civilizaciju sa Srbima. Rodovsko uređenje kod Srba u nekoj blažoj formi održava se i danas kroz grčevitu borbu za očuvanje porodice i zajednički život više generacija na istom imanju. Kod Srba je i dalje prisutna briga da se ne ugasi ognjište, jer kad se ugasi ognjište, ostajemo bez veze sa precima. A kad ostanemo bez veze sa precima, ostajemo bez zaštitnika i blagoslova. Srbi, kao i drugi Sloveni, nikada nisu verovali u centralnu državu, pa je sve do ranog srednjeg veka nisu ni organizovali. Živeli su kao slobodarsko i ponosno pleme ili skup plemena, a na isti način živeli su i Iliri, Tračani, Tribali, Dardanci, Mezi i Dačani. A zapravo, Srbi su živeli kroz sve te narode u manjoj ili većoj meri.
Od preistorijskog stanovništva Balkana smatra se da su neki oblik, to jest nešto nalik centralnoj državi, organizovali isključivo Dardanci na području današnje južne Srbije, Kosova i Metohije. Naši preci verovali su u život izgrađene vertikali porodica, pleme, rod, a upravo to se danas smatra zaostalim i prevaziđenim. Ja ću vas za kraj ove emisije podsjetiti da baš taj plemensko-rodovski sistem čuvaju oni koji ostatku sveta nameću razdvajanje porodice kao jedinu normalnost. Plemensko-rodovski sistem čuvaju kraljevske i plemićke porodice kao i najuticajnije familije poput Rothschilda i Rockefellera. Oni znaju jasnu hijerarhiju i imaju jasnu podelu uloga među stotinama i hiljadama bližih i daljih srodnika.